9 एप्रिल नि साल रवींद्र भवन विवेकानंद विचार मंच नि लुआ जिमाबाई उन्नयन दिशाय 4 बछर हनै कायसा कक्चा पांदा ख्लाइजाखा और साल कक्चा पांदा व मानजाक फाइखा त्रिपुरा हास्ते नि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव अगरतला पूर निगम नि मेयर दीपक मजुमदार खादी बोर्ड नि चेयरमैन राजीव भट्टाचार्य तेया कोसंग मंत्री अक्रा ओ पांदा कोक नारकफ्रु सावै खना रखा और लांगमाओ जैसे कबां चाया वानसुक मुंगनो या करे कहा वानसुक मुंगनो नाहारी माननाय आमसुकनो खाकचांगमा मानो हनै मंत्री अक्रा तेब सावै खना रखा 25 years जोरातै हास्तेओ जॉब खलाई तंगनाय रकनो खावै तंजाखा बरकनि रां पैसा बाय हाफांबो स्नाम लाइखा CPIM रो फिया बरकरो करक्सा थायोबो नांगमानि पोस्ट रलिया तुमुंगा जोरा CPIM निया सामुंग रगना तुई खरांगति साके CPIM आमसुक दगै तंगै मांगला खामो आशाला मंत्री अक्राते बसावै खना रखा जे हास्तेओ बिनी जत्तनि स्लाइ कप्लाइ एंगमानि सामुंगनो ओंखा ब हास्तेनि लुकुरगनो काहामुआन सुगमुंग रुवै मानखा ते बसाखा बीजेपी ताबुकनि लुकुरगनि बागै सिमिया फिया ओ लुकुरगनि बुसाबुतिनि थिनांनि बागै बवानसुगो आगै हास्तेओ फरेंसिक यूनिवर्सिटी हाय तेबो नांकुकमानि लामारक सुनामजागै तंगो हनै इति थाय जुए আমাদের মধ্যে আছে সংগঠন আছে কিন্তু ভুল করলে ঠড়াক সামনে বের করে দেব নিকলো 6 বছর জন তাদের দিকে আছে কিন্তু খুব কম পলিটব্যুরো মেম্বার সবকিছু ফাকলেই তার বাইরে নিও কাঁচা চলে যেতে পারে জায়গা যাও তো কেউ এদিকে আসেনি বলে স্যার আমি কই পারি যাও তার এক মেলান বটে এরপরে দেখবা জুতা শার্ট প্যান্ট নিয়ে একটু লইয়ে যেতে না শর্টে রাখিয়া পাঠাই দেব আর আমরা দিয়ে চুল না পাকলো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে দুটোই আছে পাকলেও থাকবো না পাকলেও বানিয়ে থাকবো মানে কি রাস্তা আছে বিজেপিতে 1A रोड 2A रोड 4 लेन रोड 9 लेन रोड ये बीजेपी में है तार কাছে শুধু একটা পাতাল্লা রোড আছে দ্বিতীয় রোড নাই আগের দিনে পাতাল্লা সই দিয়ে জমি লিয়ে দিত গা খেলা ছিল শিকায় দিত পাতাল্লা সই দিও না কিন্তু জমিতে লয়ে যাবো গা ঠিক আছে নি পাতাল্লা সই দিয়ে সিপিএম এই পাতাল্লা চলে এই কারণে এটি অবস্থা কারণ এটা ফেরার কোনো রাস্তা নেই যাওয়ার পরে দেখবেন এটি বুঝে এরা বোঝে সবকিছু শেষ বিনাশ তবুও দেখবেন গীত গাইতে থাকে বাচ্চা গেছেন তো মোদি এসে দীক্ষা না এই হাততালি এই শার্ট প্যান্ট সব খুলে রাখল মেলা না জীবনে বাচ্চা গেছেন আমি কই কেউ যদি ভাবে আমার উপর উপকার করছে ऐसा नहीं है মোদি উপকার করছে অমিত ভাই সাহেব ত্রিপুরার উপকার করছে দায়িত্ব সহকারে আমি ত্রিপুরার মানুষ এই মাটিতে আমার জন্ম হয়েছে এই দুই ব্যক্তি যদি না থাকতেন তো আপনারা জীবন এই ঘেরাপল থেকে বেরোতে পারতেন না